हाय बंधुरा आमी शिखा वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज आमी बानाबो पालंग शाक पकोड़ा। तार जोन्नो निये नियेछि पालंग शाक। पालंग शाकटा धुए केटे राखा आछे। एर मध्य दिए नेब परिमाण मतो लवण, लवणटा दिए माखिए नेब पालंग शाकटा। सामान्य मरीच गुड़ो, दिए दिएछि सामान्य लंका गुड़ो, निये नियेछि सामान्य हलुद गुड़ो, बेसन निये नेब आमरा 2 चामच, एक चामच कॉर्नफ्लावर, एटाके माखिए नेब। पालंग शाकटा आमादेर माखानो हये गेछे। 3 चामच बेसन और 1 चामच कॉर्नफ्लावर दिए एबारे भाजते देब। कड़ाई आमरा तेलटा गरम करते बसाबो। तेलटा आमादेर गरम हये गेछे। पालंग शाकेर पकोड़ागुलो भाजते देब। पालंग शाकेर पकोड़ाटा आमादेर भाजा हये गेछे। रेडी হয়ে গেছে আমাদের পালং শাকের পকোড়া। এই দেখুন খুব অল্প সময়ের মধ্যে রেডি হয়ে গেছে পালং শাকের পকোড়া। আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি ফার্স্ট টাইম হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন। পালং শাকের পকোড়া খেতে খুব টেস্টি হয়, আপনারা একবার বানিয়ে দেখবেন।